Campeonas y campeones, bienvenidos a otro video más, a otra lección más, a otra clase más en Feelin English. Yo soy Carlos Amaro y hoy vamos a hablar acerca de Phrasal Verbs. Muchos de ustedes me han estado pidiendo este tema, esta canción. Me acordé de la radio, sí, esta canción es para ti. Bueno, never mind. A lot of people, a lot of you guys have asked me about phrasal verb lessons, like cómo usarlos, cuándo usarlos, qué son los phrasal verbs. Now, first things first. No les voy a dar una lista de phrasal verbs today. No, porque es imposible cubrir lecciones con phrasal verbs. Puedes tener phrasal verbs en Google. Googleas phrasal verbs y vas a tener un montón de palabras ahí. Lo importante es que entiendas cómo usar un phrasal verb. That is the detail. Les voy a poner unos ejemplos hoy y vamos a hablar al respecto. Right? So, number one. They are very common in speaking. Phrasal verbs are very common in speaking. And a lot of people use them, yes. And if you use them, you will have a broader vocabulary and a better vocabulary for conversational situations. Now, it's not the only way to speak. Hay un mito que dicen si usamos phrasal verbs, nuestro inglés va a ser mejor. No. Los phrasal verbs son coloquiales. ¿Por qué? Porque hay palabras exactas y precisas para decir lo que un phrasal verb quiere decir. Así que ten cuidado con eso, ¿no? Si quieres hablar apropiadamente y académicamente, utiliza las palabras que son de verdad. For example, yo les pongo un ejemplo. Put off. Put off. Put off significa posponer. Put off. Pero también está la palabra postpone. Entonces, muchos dirán, yeah, I'm going to put off the meeting tomorrow. Sorry, I'm busy. Or other people would say, excuse me, I need to postpone the meeting tomorrow because I have other things to do. I have other plans, I have other compromises. ¿Se dan cuenta? Entonces va a cambiar, ¿listo? Un phrasal verb no es tu último recurso, no. Un phrasal verb te ayuda a ser más coloquial y más conversacional, más cool, right? Now, casual reading and writing, eso es importante. Casual reading and writing tiene phrasal verbs. They have a lot of phrasal verbs. Magazines, some newspapers, because the big ones don't have a lot of phrasal verbs. And texting, when you text people, etc., you tend to use a lot of phrasal verbs. Now, here comes what it's serious. Tienen que darse cuenta cuando un phrasal verb es transitive o intransitive. ¿Listo? Si es intransitive, no va a requerir un objeto directo. Ahora me dirás, pero ¿cuál es el objeto directo? Right? El objeto directo en inglés y en español es esa palabra que responde, el objeto, la parte de la oración, que responde a la pregunta what. ¿Qué? Yo como. ¿Qué comes? Una hamburguesa. Una hamburguesa es el objeto directo en español. In English it's the same. It's exactly the same. So when you say I eat, what do you eat? I eat a burger. So the burger is going to be the direct object. ¿Listo? Un intransitive phrasal verb o un intransitive verb no requiere un objeto directo, right? Como la palabra walk. Ese es un verbo intransitivo. I walk. Listo, ahí murió la flor. ¿Entiendes I walk? Yes, you see, right? Pero si yo digo I take, tú estás de what does he take, right? ¿Qué coge? ¿Qué toma? ¿Qué agarra? Como en otros países dicen. Entonces, take es un verbo transitivo. Ojo con eso, right? When a phrasal verb is transitive or intransitive. And then viene lo otro más importante. Cuando un verbo fraseado se separa. I separate the phrasal verb or I don't separate the phrasal verb. For example, the word put off. Put off, el ejemplo que les di hace rato de posponer. Put off es un verbo que se separa o que no se separa. Right? Tell me that in comments. Dímelo en comentarios. ¿Se separa o no se separa put off? Luego tienes el phrasal verb. For example, look forward to. Look forward to. Look forward to. ¿Se separa o no se separa? Dímelo en comentarios. Now, the point is now to understand when a verb can be separated or not. Right? Si se puede separar, usualmente ponemos siempre un objeto corto ahí. Un pronombre. It's a must. Siempre un pronombre en medio de un phrasal verb que se separa. Nunca lo vas a poner al final. Alright?
Ahora, los verbos que no se separan, los phrasal verbs que no se separan, van a mantenerse juntitos y unidos, right? Así como tú con tu enamorada o enamorado. Eso espero. All right, so that's the idea. Y lo último es ver si un phrasal verb tiene dos palabras, a two-word phrasal verb, or three words, three-word phrasal verb. Hay phrasal verbs que son largos, ¿no? Como el que les dije, look forward to. Ese es un three-word phrasal verb. Y si digo put off, el ejemplo que les puse, ese es un two-word phrasal verb. Do you want to know some examples? All right, keep watching. Now we're back with the phrasal verbs. Now examples, some examples, because like I said before, we have a lot. Tenemos muchísimos y es tu deber como estudiante tener el compromiso y la determinación de buscarlos en Google. No te quedes ahí. No esperes que otras personas te digan, dime phrasal verbs. Te puedo decir 10, 20, 100, pero hay miles, chicos. So, you have to go and look for them. All right, number 1, bring up. Bring up. What is bring up? Bring up, first, it's a separable phrasal verb. All right, se puede separar. Bring up significa criar a alguien. To teach somebody. To take care of somebody. When they are kids until they are 18. Debería ser hasta los 18. Si tienes más de 20 años o 25 y vives con tus papás, that's not cool. Otro significado de bring up es mencionar algo de repente. Right? Cuando hablas like coincidentally, right? When you say like, yeah, you know what? Imagine this context. Imagínate que Juanito se divorcia, right? John gets divorced and he is sad, he's blue, he's down in the dumps. Y tú dices, yeah, hey, John, where's your wife? Súper impertinente, ¿no? Y alguien te dice, hey, what's your problem, man? Why did you bring that up? Why did you bring that up? ¿Por qué mencionaste eso? All right, phrasal verb number 2. Call off. What is call off? Call off significa cancelar algo. Cancelar un evento importante. Call off. No more. Ya no más. For example, here in Bolivia, Aerosmith called off their concert like 2, 3, 4 years ago. I don't remember. Pero Aerosmith canceló su concierto en Bolivia. Eso es call off, cancelar. ¿Alguna vez le cancelaste a tu chico, a tu chica, a tu enamorado, a tu enamorada? Have you ever called off somebody? Dímelo en comentarios. Sí, le cancelé a él o a ella. Right? It will be funny. Vamos a un three-word separable, it's not separable, a three-word phrasal verb, right? Y aquí está el detalle. Por eso es que me confundí. Los phrasal verbs de 3 palabras nunca se separan. Jamás de los jamases, all right? Están así juntitos y enamorados, all right? So get along with. That is my phrasal verb, my three-word phrasal verb. Get along with. Get along with means to have a good relationship with somebody. All right? Llevarte bien con alguien. Eso es get along with. I get along with my friends. I don't get along with my boss, for example. Puedes decir que no te cae tu jefe y dirás, I don't get along with my boss. No me llevo bien con él. No me cae. Right? Or I get along with my friends all the time. Me llevo bien con todos. Right? I get along with everybody. That's not my case. Now let's go with number 4. Yes, 4. Solo te da 5. 4. Get over. Me encanta esto, because get over significa, primero, superar a alguien, right? Superar un problema, right? To stop being controlled or bothered by a feeling or by something, right? Cuando superas a tu ex, ahí estás getting over. You say like, you know what? I got over you long time ago. Te puedes decir, I got over you, man. Stop calling. Te superé. Deja de llamar. Right? Eso es go over or get over. Right? Superar algo. Superar un problema. An accident, for example. I had an accident before, right? I had a motorcycle accident. Yo soy motociclista, aunque estoy un tiempo sin moto, right? Soy motociclista sin moto. Right, so, me accidenté en mi moto. So I had an accident in my motorcycle and I broke my clavicle. Me rompí la clavícula. Entonces, I got over the accident. I got over the accident because I rode my motorcycle again, right? Entonces, superé el accidente porque volví a montarme mi motocicleta. Entonces, eso es superar. Y es negativo, dices, I didn't get over it, right? Get over me, get over it. Ahora la pregunta es, ¿lo puedes separar o no lo puedes separar? ¿Decimos get it over
no. Get over no se separa. And let's go with the last one. Give up. Give up. Give up means rendirse. Rendirse. Y es lo que siempre digo. O sea, no te rindas, sino al contrario. Never give up. Give up significa, aparte de rendirse, el significado literal de give up es stop trying, you know? Stop trying. Dejar de intentarlo. Eso es give up. When you say, you know what, I give up. It's like, ya no quiero intentarlo más. I give up. Puedes decir give up, ahora aquí viene la otra lección que es importante. Puedes decir give up con cosas o situaciones, digamos like I give up drinking, presente, pero si es pasado, I gave up drinking. For example, I gave up smoking. Yo ya no fumo hace muchos años, so I gave up smoking, right? Yo fumaba mucho, but now I gave up smoking, right? Dejé de fumar, no más. Eso es give up. Ahora, cuando usas con personas, ¿has escuchado la frase de no me voy a rendir contigo? Esa frase en inglés es give up on somebody. So, I have to say something, you know. I always get very sensitive with this, very touchy, because my mom never gave up on me. My mom never gave up on me. I was a very bad kid when I was young, when I was a teenager. I was a troublemaker. I was a misfit. I was not in place. My father got tired and he actually kicked me out of home, but I didn't move out. I did move out when I was 20. You know, I left home when I was 20. But until I was 20, my mom never gave up on me. So it's something I really thank her a lot. I'm really thankful for that, because that taught me a lesson. You don't give up. You don't give up on things you love, on people you love. So, después de esa historia medio dramática, no te rindas con personas que de verdad te necesitan. No dejes de lado a gente que te necesita, right? No te digo que te juntes con gente tóxica, no. Pero si ves que se puede arreglar algo, hazlo. Do it. Don't give up on your best friends. Don't give up on people you love. So, all right. So I'm going crazy here. You like my quiff? This is quiff. You know? Quiff. If you guys have the same quiff, let me know. If you don't, well, I'm sorry. It looks good. Guys, we're done with the video. We are done here. Thank you very much for watching. I think it was wonderful. We are back again on YouTube. We're back again with our videos. We're back again with our lessons and classes. Y me perdí porque pues estaba preparando cursos para ustedes. Tenemos un nuevo curso en WhatsApp. Sí, es el primer curso en Bolivia. Puedo decirlo esto fantásticamente bien y seguro. Es el primer curso en Bolivia diseñado académicamente para WhatsApp. Sí, estamos rompiendo límites. Deja de ir a tu clase presencial. Deja de you know, that's not cool, man. A veces pierdes mucho tiempo hacer eso. Y solo tienes una hora de clases. En este grupo de WhatsApp estás todo el día conectado con nosotros. Tienes la tutoría académica de cada docente. Además de que cada práctica está académicamente diseñada. Tienes reading, listening, speaking. Y tenemos clases en vivo también. Así que si no te has registrado, te invito a que te registres ahora. Ahí abajo hay un link en la descripción que te va a llevar a uno de nuestros servidores, de nuestros colaboradores, para que te dé información. So, have an excellent night, evening, day. El momento en que estés viendo este video, pásala bonito, never stop learning, and feel in English.